महादेव 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 आज बहुत दिन प्रतीक्षा पर बाबांकर आज प्रतिष्ठा हम प्रतिष्ठा पर काली आमर बाबांकर विवाह उत्सव धूमधाम पालन कर बड़ दिन को बाबांकर शोभा यात्रा भी चलो बाबा माँ दुई जन जाक ग्राम परिक्रमा करेंगे। आज बर्तमान आरंभ हो गलानी सेपटे भितर पूजा बाबू आज्ञा आसी सेपटे पूजा आरंभ कर सारे अक्षय भाई बाबू सेपटे कर्ता करती बस चलते जावा भितर टे देखा आपको भीतर दृश्य बहुत दिन है देखी भीतर दृश्य केमी अच्छी आपटे देखूँ चलते भीतर को जावा मो बैक कैमेरा आप देखो आम सब टेंट मराही कि सब पूरा ऑलरेडी रेडी हो गलानी आज टे लाइट काम हम आउ जहाँ अल्प किसी बाकी अच्छी काम हम मो बैक कैमेरा देखो पूरा साजसजा पूरा मस्त हो अशोक को धन्यवाद बढ़िया सुंदर साजसजा कर भितर एपटे पूजापाई सब चलती तैयार सेपटे देखो जाइए पूजा करते आरंभ हो दीपा नवग्रह ओ नंदिनी स्वाहाय नंदिनी ओ भ्रुकुटे स्वाहाय भ्रुकुटे ओ महाकालाय स्वाहाय महाकालाय ओ त्रिशूलाय पाशाय स्वाहाय पाशाय ओ अंकुशाय स्वाहाय अंकुशाय ओ त्रिशूलाय स्वाहाय त्रिशूलाय नाग्यज्ञ पवित्रनाय स्वाहाय नाग्यज्ञ पवित्रनाय सूर्य सूर्यदिवादि महाभवनाय स्वाहाय लाक्षुते ब्रह्मणे ओ नाम ब्रह्मणे ब्रह्म
ଏଛାର ଖୋଜେ ତୁମ ପୟର ଏଛାର ଖୋଜେ ତୁମ ପୟର ଛାର ବୁଦୁଲି ମନରେ ଭାବିଲି ବିରକିଏ ଚୋରି କରେ କାଳି ଗାଈ ମୋର ଭାରି ଶାନ୍ତ ଶିଷ୍ଟ କିଏ ତାର ଚିର ଧରେ ଛାର ମୁଦୁଲି ମନରେ ଭାବିଲି ବିରକିଏ ଚୋରି କରେ କାଳି ଗାଈ ମୋର ଭାରି ଶାନ୍ତ ଶିଷ୍ଟ କିଏ ତାର ଚିର ଧରେ মাটি তলে থাই বাবা সিদ্ধেশ্বর মাটি তলে থাই বাবা সিদ্ধেশ্বর আউথি লগাই রখিল সিদ্ধেশ্বর বাবা সিদ্ধেশ্বর এছাড় খোঁজে তুম পয়র এছাড় খোঁজে তুম পয়র সপনরে আসি কহিল প্রভুকে মাটি তলে অছ বলে মাটি খোলি ভক্ত তুমকু দেখিলে খুশিরে হেলে বাউলে সপনরে আসি কহিল প্রভু হে মাটি তলে অছ বলে মাটি খোলি ভক্ত তুমকু দেখিলে খুশিরে হেলে বাউলি খ্রিস্টাব্দ 17 ମସିହାରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ 17 ମସିହାରେ ଗଢ଼ା ହେଲା ଛୋଟ ମନ୍ଦିର ହେ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ବାବା ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ଏଛାର ଖୋଜେ ତୁମ ପୟର ଏଛାର ଖୋଜେ ତୁମ ପୟର শোভা পায় আহা কি সুন্দর 70 ফুট মন্দির 60 ফুটর মুখশালা পুଣି মন মোহে সবিঙ্কর ଏବେ শোভা পায় আহা কি সুন্দর 70 ফুট মন্দির 60 ফুটর মুখশালা পুଣି মন মোহে সবিঙ্কর आहे नीलकंठ पुरातन पीठ ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେପଟେ ମିଠା କାମ ଚାଲିଛି ଗୋଟେ ନୂଆ ଘଣ୍ଟା ଆସିଛି ଲାଗିବ ଚାଲୁ ଏମିତି ବାବାଙ୍କ କାମ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ବାବା ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ଏଛାର ଖୋଜେ ତୁମ ପୟର ଏଛାର ଖୋଜେ ତୁମ ପୟର ସରିଲା ଆଜି ବାବାଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବାବା ଭିତରେ ସ୍ଥାପନ ହୋଇଗଲେ ତାପରେ ସେପଟେ ନବଗ୍ରହ ବି ସ୍ଥାପନ ହୋଇଗଲେ ସରିଲା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଆସନ୍ତାକାଲି ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ସହିତ ସକାଳୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା 7ଟାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବାବାଙ୍କ ବିବାହ ଉତ୍ସବ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ ବରାତି ଯିବେ ଭୋଜି ଭାତ ହେବ ଖରାବେଳେ ଭୋଜି ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବିନମ୍ର ନିବେଦନ ଆସନ୍ତାକାଲି ଗୁରୁବାର 18 ତାରିଖ ଯୋଗ ଦେବେ ବାବା ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ବାବା ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିବାହ ଉତ୍ସବରେ ଯେହେତୁ ଏ ବର୍ଷ ରୌପ୍ୟ ଜୟନ୍ତୀ 25 ବର୍ଷ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି ବାବାଙ୍କ ବିବାହ ଉତ୍ସବ ଆସନ୍ତୁ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆନନ୍ଦ ନେଇ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରି ବାବାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଲାଭ କରନ୍ତୁ ରହୁଛି ଜୟ ବାବା ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ଜୟ ଜୟ ହର ହର ମହାଦେବ।